Tangshalo Nation ni Bupa Mahatma Gandhi ni Asaimani Shalaragai Maharaja Bir Bikram Bir Khungkhola Khlaijaka Mahatma Gandhi ni Laibo Manatye kaisa photo exhibition panda Hasteni Transport Bedek by Luajizak Ashalni photo exhibition panda no jang sawireka Hasteni Transport Bedek ni Secretary UK Jakma Manjaka MBB Airport ni Director KC Minana Khoboi Hafangni Kobun Azamarok আজকে আমি সত্যিই খুব আনন্দিত এবং গর্বিত যে এয়ারপোর্ট ডিরেক্টর মিস্টার কেসি মিনা সাহেব আমাকে আজকে এখানে উপস্থিত হতে বলেছেন এবং এই ছোট্ট যে একটা অনুষ্ঠান আজকে যে এটা আর্ট গ্যালারি এবং মহাত্মা গান্ধীর যে জন্মদিবস উপলক্ষে আরেকটি আর্ট গ্যালারি এর শুভ উদ্বোধনের অনুষ্ঠান। তো এখানে যারা যারা উপস্থিত হয়েছেন যারা এখানে কন্ট্রিবিউশন করেছেন বিশেষ করে এখানে তিনজন আর্টিস্টের নাম এখানে বলা হয়েছে রূপা নন্দী অ্যান্ড টু আদার্স আন্ডার দি গাইডেন্স অফ সুমন মজুমদার। আই এম থ্যাঙ্কফুল টু দেম যে আমাদের যে মনের চিন্তাধারা দি থটস অ্যান্ড ওয়ান্ডারিং মাইন্ড ভিতরে যে আমাদের চিন্তাধারা আছে এবং মন যে সবসময় ঘুরতে থাকে সেগুলিকে একটা প্রকৃত রূপ দিয়ে এটা একটা ক্লাসিক মানে ক্রিয়েশন। এই যে ক্লাসিক ক্রিয়েশন ওনারা যে করেছেন আমি ওনাদেরকে অভিনন্দন জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই। এট দি সেম টাইম মহাত্মা গান্ধীর যে আর্ট গ্যালারি আমরা এখানে আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করলাম। আপনারা সবাই জানেন যে গতকালকে আমরা স্বচ্ছতা হি সেবা উপলক্ষে 1 তারিখ 1 দিন 1 পারপাস এটার জন্য আমরা এক ঘন্টার জন্য আমরা শ্রমদান করেছি। সবাই শ্রমদান করেছি এখানে যারা রয়েছেন সবাই শ্রমদান করেছেন। মহাত্মা গান্ধীর যে 154তম জন্মদিবস তাকে স্মরণে রাখার জন্য স্বচ্ছতা হিসেবে এই প্রোগ্রাম আমাদের চলছে। আজকে এটার কালমিনেশন। তো আমি এখানে এয়ারপোর্ট ডাইরেক্টর এবং অন্যান্য যারা রয়েছেন এখানে মল্লিক সাহেব আছেন, ধরমবীর সাহেব আছেন, ডেপুটি কমান্ড্যান্ট, সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এখানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং আশা করব এখানে যারা প্যাসেঞ্জার্স এখান দিয়ে যারা ক্রস করবেন তারা এই আর্ট গ্যালারিগুলোটুকু দেখবেন এবং এনজয় করবেন। কারণ কি আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিয়ে যেটা বলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 7 বার ত্রিপুরাতে এসেছিলেন এবং চারজন মানে সাকসেসিভ 4জন রুলারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আমাদের সংযোগ ছিল এবং এখানে আমাদের যে কৃষ্ণবন্ধ প্যালেস যেখানে আছে ওখানে উনি থেকেছেন, এখনও রবীন্দ্র কক্ষ আছে। আমরা সবাই জানি আমরা ত্রিপুরাতে যারা আছে অনেক এখানে লিখেছেন, বিসর্জন লিখেছেন, তারপরে রাজর্ষি লিখেছেন এবং অনেক এখানে লিখেছেন এবং আমাদের যে ত্রিপুরার সাহিত্য সংস্কৃতি এটার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কন্ট্রিবিউশন অনেক বেশি। সবাইকে নমস্কার। बताया है ना, इसके बारे में थोड़ा बताना करें। धन्यवाद। ये पेंटिंग का जो कार्य है यहाँ पे जो है ललित कला एकेडमी भारत सरकार के सहयोग से हमने यहाँ पर किया है। इस एयरपोर्ट का नाम जो है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट है। तो हमारा ये है कि यहाँ पे जो है महाराजा वीर विक्रम का कहीं पे जो है दिखाने के लिए जो हम पैसेंजर है, यात्री है, जो हमारे अतिथि है, वो जो है इस दौरान जो है क्या क्या हमारी संस्कृति और कला में जो है इनका योगदान रहा। जैसे यहाँ पर जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है 7 टाइम्स यहाँ पर आए थे। उनके डिफरेंट टाइम में जो है 4 महाराजा यहाँ पर रहे। उसी के दौरान जो भी है उनकी रचनाएं हैं उनको भी इसमें हमने दिखाया है। और उस दौरान जो है महाराजा के साथ जो भेंट उनकी हुई थी वो सबको इसमें डेप्शीट हमने किया है। इसी के साथ क्योंकि आज महात्मा गांधी जी की जो है 154वीं जो है जन्मतिथि है, इसी संदर्भ में हमने आज जो है एक आर्ट गैलरी जो है उसका भी जो है माननीय श्री UK चकमा जी सचिव त्रिपुरा सरकार के द्वारा हाथों कर कमलों से उसका उद्घाटन किया है। उसमें हमने जो है महात्मा गांधी जी के जीवन यात्रा के दौरान जो है विभिन्न बचपन से शुरू से लेके लास्ट तक का जो भी है फोटोग्राफ्स उनका प्रदर्शित किया। इसके अलावा हमने यहाँ के हमारे जितने भी एम्प्लॉई हैं उनको हमने एक मोटिवेट किया कि वो भी अपना क्रिएटिविटी यहाँ शो करें। तो उन्होंने स्टैंडी पर अपनी क्रिएटिविटी उसमें शो की है, जिसमें उन्होंने दांडी यात्रा का वर्णन किया एक स्टैंडी पे, एक पे चंपारण सत्याग्रह का उन्होंने किया। इसके दौरान एयर इंडिया के जो है एम्प्लॉयज़ ने भी 2 स्टैंडी तैयार किए जिसमें
जो है उन्होंने उसे उनके जीवनी पर विभिन्न चित्र व जो न्यूज़ कटिंग्स थी वो उन्होंने प्रदर्शित की है। इसके लिए मैं सभी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारी, एयरलाइंस के कर्मचारी व यहाँ पे जितने भी स्टाफ है, CISF स्टाफ है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं जो है राजाखर आगुली निशिमी प्रणब निकथुम चिनी खरांग।